Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment préparer le cheesecake new-yorkais. La recette est simple et très simple même. Donc je vais vous donner tous les astuces pour bien le réussir. Il faudra juste les respecter. D'abord pour la première étape, comment préparer la première couche, la couche de cheesecake. Donc là, vous pouvez utiliser n'importe quel biscuit. Moi j'ai mélangé entre petit beurre et spéculoos. L'essentiel c'est un total de 250 g du biscuit avec 75 g du beurre fondu. La première astuce pour bien réussir son cheesecake, lorsque vous mettez ce mélange au moule, il ne faut pas trop appuyer, sinon vous risquez d'avoir une couche très dure quand vous allez couper votre gâteau. Donc vous allez mettre ça au four pendant 8 minutes, et je reviens vers vous juste après. Je vais juste traduire ça en arabe. اهلا وسهلا ومرحبا بكم كامل راكم تبعوا فيها على قناتي. اليوم جبت لكم الوصفه الحقيقيه لطريقه تحضير التشيز كيك. انا هاد الوصفه مدتها لي وحده تخدم في ريستورون في لندن، عندها سنين ودائما نعتمد على هاد الوصفه. ما تخافوش جربوها، راح نعطيكم كامل الملاحظات اللازمه باش ينجح لكم التشيز كيك. اولا الطبقه السفلى ولا طبقه البسكويت، تاخذوا اي بسكويت عندكم ترحيوه، تزيدوا له 75 غرام 250 غرام تاع بسكوي، ضفت له 75 غرام تاع زبده دايبه، راه كلش مكتوب في ليكرون. دونك ذوبتهم. اول ملاحظه باش ينجح لكم، لما تحطوه في السنيوه تاعكم ما تضغطوش عليه بزاف، لانه لو ضغطتوا عليه بزاف راح تجيكم طبقه يابسه من تحت لما تقطعوه. نروحوا نوجدوا كريمه تشيز كيك اللي مخدومه بالفرماج وتعتمد على الفرماج او الجبن. هنا انا استعملت جبن فيلادلفيا، نتوما تقدروا تعوضوا في فيلادلفيا مثلا بالجبن الكيري. 600 غرام تاع جبن الفيلادلفيا، اضفت له 250 غرام تاع سكر، ضربتهم او خلطتهم بالخلاط الكهربائي مده 5 دقائق على الاقل، وضفت لهم 6 حبات بيض حبه بحبه، يعني كل ما ندير حبه ونزيد نضرب حبه ونزيد نضرب. في الاخير ضفت 180 غرام الى 190 غرام تاع كريمه الكتيفه او لا كريم ايبيس. بالنسبه كريمه الكتيفه او لا كريم ايبيس ما نقدروش نعوضوها بالكريمه السائله، مستحيل، لكن نقدروا نعوضوها بالياغورت الطبيعي. هذه بالنسبة للملاحظة الثانية باش ينجح لكم التشيز كيك، ضروري جدا الكريمة الكثيفة. من بعد عندنا ملاحظة ثالثة، هي كيفاش في طريقة الطبخ ديالو بور لا كويسون. نترجم هاد طريقة تحضير الكريمة بالفرنسية ونعاودوا لكم. Mes chers téléspectateurs, mes chers abonnés, tous ceux qui me regardent à travers YouTube, donc je voulais passer à la deuxième étape, comment préparer la crème de cheesecake. C'est très simple, on aura besoin du fromage, bien sûr, c'est un gâteau à base de cheese, à base du fromage. Donc 600 grammes, moi j'ai utilisé Philadelphia. Il faut bien les battre pendant 5 minutes avec 250 grammes de sucre. Vous les aromez avec du citron, du sucre vanillé, c'est comme vous voulez, c'est votre choix. Et ensuite, vous ajoutez, vous allez les battre pendant 5 minutes, vous respectez les 5 minutes. Ensuite, vous allez ajouter les œufs un par un. J'ai utilisé 6 œufs, donc un par un. Et ensuite, à la fin, vous allez rajouter 180 à 190 grammes de la crème épaisse. On ne peut pas remplacer la crème épaisse par la crème fluide, c'est impossible, ça passe pas. Mais par contre, on peut la remplacer par le yaourt nature. Donc là, on va passer à la cuisson. J'ai quelques remarques à vous donner pour la cuisson. Là, regardez, j'ai mis l'aluminium. Vous voyez tout, donc il y a des trucs que c'est pas la peine d'expliquer. On va le mettre au bain-marie. Et pour la cuisson, j'ai 2 remarques à vous donner. Il faut les cuire pendant 15 minutes à grand feu, ensuite pendant 60 minutes, pendant 1 heure complète, 60 à 70 minutes à feu moyen à petit. Donc là, pour une fois qu'il est cuit, vous allez toujours le laisser au four avec le four éteint, porte fermée. Donc vous allez laisser encore 30 minutes. Ensuite, vous pouvez le sortir. Et ensuite, vous allez laisser encore se refroidir pendant 2 heures. Et ensuite, vous allez mettre le film alimentaire et vous allez le laisser au réfrigérateur pendant toute une nuit. Je vais rester encore pour la vidéo. Vous allez voir à la fin comment je les ai décorés. N'oubliez pas de liker ma vidéo si vous aimez. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. البنات اللي حبيت برك نقول لكم انكم في طريقه كيفاش تطيبوه ساهل ماهل. تحطوه في المول تاعكم كما قلت لكم من قبل، تحطوه يطيب مده 15 دقيقه على نار قويه ومن بعد 60 دقيقه على نار هاديه. لما يطيب لكم خلوه ايضا في الفرن مده نص ساعه، ومن بعد باش تخرجوه ما تبانيكاوش كي تشوفوه هكا كيما الفلون مازال يترعد، ما تخافوش، خرجوه زيدوا خلوه 2 سوايع
ومن بعد غلفوه بلا فيلم اليمونتير وحطوه في الثلاجه ليله كامله. كي تخرجوه من ليله كامله، كي تخرجوه من الثلاجه عفوا، تقدروا تجوزوا له كامل الموس توخ وتقدروا تقسموه. وريت لكم طريقتين كيفاش تحضروه بالمعجون ولا بلا كريم. اي بس معليا غير نقول لكم بقاو على خير. اي ا بيانتو. نوبلي با لي جيم، لي لايك، لي زابوني. بسلامه.